panginsayod ngan pagklaro han mga programa, proyekto han city government. Kanina, himay-himayon naton ngan tukibon ang mga issue ngan concerns na may kalabutan ang mga taklumanon. Harapang na! Nganya na ang iyo ikakahapang. Yan, welcome. Ito natin harampang, pinakasyan nga harampang han 2025 tuig 2025. Yan, of course, makaupod niyo Matt Froilan na Manaog Jr., ang iyong moderator from Tacloban City Information Office. Of course, pinagi iton aton head, Ma'am Janice Canta. Yan, sagad man iton mga personnel and staff iton CIO. Mga kaupod man natin, mga kahampang natin yan na. Napaka-importante itong mga topic natin, ano? Ang OIC, ang City Treasurer's Office, Ma'am Jennifer Guy. Ngan, of course, nga dihiton licensing officer 4, Ma'am Jima Fiel Gaspay. Adi gihapon, itong OIC, han City Assessor, Sir Hill Vincent Quijada. Ngan, of course, ito natin mga sagabay media para hiton mga pamakiana, mga importante nga masabtan ito natin mga taklubanon, especially kay renewal na naman mamano hiton business permit. Without further ado, siguro iton paunang nga mensahe ito natin mga guest. Naunta siguro Ma'am Jennifer Guy. Okay, so maupay nga aga aton nga tanan. And Happy New Year to all of us. So yan na, nagtitikang kitahan aton pangarawat han mga kabaraydan. Aton din ya City Hall. Okay, diri la ini kanan business renewal lang but also an aton real property taxes kay para maiwasan niyo ang mga penalidad or ang penalty. So, may dakita pagbayad na natin real property taxes until January 31 without penalties. Tapos, ang aton business renewal period, of course, tubtubin niya hiton January 20. As said hiton aton balaod. Okay, so, may dakita mga sinisiri nga satellite offices dinhiha Tacloban. So, ang pamayad para diri makongest nga dura ang City Hall, pwede magbayad ha Canhurao Business Center, pwede magbayad ha Boss Building, pwede magbayad ha aton Gaisano, Capital Real, and Robinsons North and Marasbaras. So, inaabi-abi ko nga tanan, nga aton mamarati, and of course, nakikita nga magbayad na nakabuwisan, yan na as early, pay our taxes promptly para iwas kitahan mga penalties. Thank you and good morning. Hello, good morning. Mapay nga aga, dinaluat kita. So, Happy New Year. I hope everyone had a great, wonderful year. Nag-celebrate, maski brown out. So, laban la, padayon kita. So, ginyakan naman ni Ma'am Jing, hatag ko taton, naton Sir Hill, aton City Assessor nga OIC. Hello, good morning everyone. Happy New Year. And nagpapasalamat kami han bugos nga opisina ng assessor nga natagan kami hinhigayon nga maipaabot namon ha mga real property owners and amon pitad nga maging mahapsay inin amon pagserbisyo nga daha mga real property owners. Damo nga salamat. Ayun, so nga dito natin mga kasagabay media, kung may pakiana kamo, raise lang iton iyo kamot ano, tapos pwede mag-follow up gihapon iton iyo pakiana. Oo, inin kanina ma'am nasa rin ka ma'am nga up to 30 iton pag-proseso. 30? 20 Business permit. Ang business permit. Oo. So may didiha City Hall may mga satellite. Oo. Inin anong oras mag-start, ma'am?
For an akon business permits renewal, started aton pagtikang nakakulop January 2 until aton ordinansa is January 20. So ametot aton original na nga date. So aton start alas 8 nga alas 5 aton business one stop shop pa City Hall, and then alas 9 nga alas 4 aton satellite offices as aton City Treasurer gin mention kanina, may dekata tutulong nga satellite offices. So it has been 3 years na may dakita, which is very effective, and then medyo napapagaan-gaan gihapon it congestion din ni City Hall, and then mas pabor aton taxpayers pagbayad ngadto aton business permit and hen pag-renew ha business permit. So as to tax RPT and aton real property tax, dihi Ma'am Jean. Okay, so itaton assessment itong real property taxes aanhila ha City Hall. Particularly ha boss building. Adalaya dida kay para kung may da kinahanglan pa i-verify, diri na intawon na naton mga clients magbabalik-balik tikang ha satellite office nga ni ha City Hall. At least dida ma-address dayon ang concern sa naton real property owners nga manbabayad hanera kabuwisan partihan amilyar. I see. So, mas maupay kung on time para maiwasan ang mga penalty. Oo, syempre. Gini-encourage namon nga tanan nga magbayad promptly, meaning tikang yanahan January 2 kakulop nga January 31 when it comes to real property taxes para iwas ang penalty. And when it comes to hiton atong business permits, liwat from January 2 to 20 liwat. Thank you. Okay, sige, Adi Carlo. Gusto dahil magpakiana. Bangin renew. Renew na. Ito na brigada. Balitaw, Carl. Anyway, good morning. Adi ako itong BPLD. Ingatanan mo kasagaran kasi maarang na itong pag-renew. Sige. Samtang waray pa, no? Nga dito naton mga Facebook viewers, nakikitaan kita nga dito official Facebook account itong Tacloban City Information Office. Paki-share na lang po. Nga of course, nga dito mga istasyon, magkalinlain nga mga official page itong istasyon nga naka-hook up haton. Oo. Sige, Carl. Adi na la sir. Oo. Balik na la after. Ayan. So, sige, Ma'am Ganda. Okay, nga di ako kan Ma'am Gaspayan, ito ka ng BPLD. Start January 1 to January 20 iton pag-renew. May adabahin niya na makong kasi mga tao kasi extended dayon itiging papakiana. So amo dayon akong bagay una, may adaba extended iton renewal ngan ano it mga dadad on labi na an first time nga magre-renew iton era mga business permit. Yes, sir. As to extension, diri pa kita ito mga kayakan yan na. Kasi aton extension, ada ito ha sangguniang panglungsod. There's always a ordinance nga ginpapasa bago kami makag-extend. So as of yan na, waray pa kita ordinance, so waray pa kita ito extension. So our deadline is January 20. So kung ano ang dadadon as to basic requirements, ang aton basic requirements for renewal is number 1, barangay clearance. So makuha ira kung hain hira dito nga barangay, hin barangay clearance. And then unified form, an aton unified form downloadable ito hiya. Pwede ra kumadto ha aton sites, ha business portal, may dakita ito sites iyak nung ko nala later. So pwede ra mag-download, and at the same time pwede ra mag-online gihapon na renewal. So second is an unified form. Third, an ira ITR for the year 2024. If waray pa hira makakompletohan annual, kasi January pala yan so dili pa tira makakomply, an ira quarterly. Idada doon ito ira. If waray, dapat may the certification kumpara nira gross sales nga na income for 2024, kasi ito aton basis ang pag compute nira tax. So, and then, if it's SEC, if it's corporation, dapat may dakatugutan, tikanghan korporasyon,
kung hino ang magpa-process nga di through sex certificate or SPA. So far, asya la iton. Except lang iba nga mga requirements like gasolinahan ka, KTV ka, may dakita ito dito naka-specific nga additional na requirements. So, dapat ito masunod. And then, dadadun gyapon nanira business permit in 2024. And then, nanira copy or photocopy nanira business plate in 2024. Okay. Follow up ako, Ma'am Gaspay. Sige. Renew, amon mga dadadon, pero an new registration, pwede ba hira sumabay yan na hiton kasagsagan hiton renewal o pwede hira Yes, pwede. Kung nag-open pala hira, pwede hira makigsarabay hit aton renewal. So diri na ito naton nga after renewal kasi mas better nga sabay hira yan kay para mabaruliwat hira kung ano tira himuon for renewal. So pwede hira makigsarabay yan han ira new business. Last question, ma'am. Mas duroda mo ba yan na ang mga offices, satellite office, han pag-renew kaysa una kay bangin magparuna naghuruot ha din city? Same leto. 3 years na itong aton satellite offices. We established 3 satellite offices since 2022. 2022. So, Gaisano, Real, Robinsons North, and Robinsons Marasbara. So, hopefully, by 2026, madugang kita. Kung magdugang itaton business, depende ka sa liwat itaton capacity ito nga ganyan check. So, sabihan na itaton business nga na-register na as of 2024 is 9,000 plus. So, 2018, mga 6,000 laki tayo ito. So, yan na, 9,000 plus. Hopefully, magabot na katan 10 madugang kita in another satellite offices for next year. But rayan na, tulula ito nga aton satellite offices. Alright, naman salamat. Okay. Thank you gyapon Carlo han brigada. Hansel Cuevas han FMR. Yes, good morning and Happy New Year po, nga tanan. Ma'am, sa business licensing po, ano po kada ko yun at aton collection po in terms of mga business permits po? May dapat kita targeted nga collection po for this year. For this year, amon target, Ma'am Jing, is, para namon target? 400 million, mga 450. Sugad ganyan, mga 450 M. So, last year, ada nakataha almost 400, Ma'am Jing? So, for business alone, ha? So, hopefully, maka-reach kita tatong target for this year. Allowed po ba yung mga napasadhan naton nga mga business establishments nga compare yun pag-renew pa ito nila per The purpose of the closure is wala hira naka-compliant ira basic requirements or diri hira na-compliant ira zoning or wala hira pumasarhan ira regulatory. So if ito hiya dida nga reason is na-comply nira or like anira regulatory ito nga zoning diri na pwede dida. So ma-transfer ito hira. If ma-comply ito tanan and reason kaya nira napasadhan, they are allowed to open a business. Kasi aton gin promote is durod mo nga business, mas better economy for Tacloban City. Thank you so much. Welcome. Okay, thank you Hansel. Key 5 all News right. FM. Okay, so good morning. I only have one question. From the recent years, there were time na umabot na hapon to nga gin-post pati listahan iton wala pa nag-comply habugos nga Tacloban. What are the common challenges? Kaya ano good nakukurian inin mga magre-renew nga makag-renew on time or promptly and wala man kita magkulang at our end to inform them. And pagabot gyapon itong proseso, damo gyapon itong dere compliant or sayop-sayop ito na proseso or requirements nga dadara. Ano itong challenge nga dapat na ibabaroan nila before coming to the office? I think for us amon opisina, aton is ang goal talaga is makakuheran ira business plate. But may dakata mga regulatory offices nga regulatory like itaton city planning, city engineering, sanitary, dito era medyo nagkukuri, medyo damo, may pa iba na requirements. So, with that, but ito, regulatory, ito hiya, may dakata business permit and issuance, which is a basic yan duro. As long as maka-comply ka ni mo basic requirements, makabayad ka ni tax, mahatag kita ng business permit. But as to regulatory offices, makomply liwatera,
para makuha nira business plate. If in case diri nira makuha iton, that's the time nga ma-penalty kita. So, asya ito hiya. So, medyo ang regulatory offices nira, medyo na giging challenge siya ira. But nevertheless, itaton opisina, goal is pag-streamline itaton requirements. So, may dakita itong mandato not only from itaton ordinansa, but an Republic Act mismo nga 11032, an ease of doing business and ARTA. So, as much as possible, assist naton, and we are trying really to help itaton mga negosyante at Tacloban City. Alright, thank you so much, ma'am. So, one last thing, no, on the specific note, ma'am. Recently or the past years, may ada problema iton or concern iton mga taga-merkado han mga taga meat shops. Yan na renewal, you mentioned on the recent interview nga as long as compliant tira, regardless kung may ada na pitad or natitigan nga to legal office, in makarawat la kami iton requirements nga ipapasa. For this year, kumusta status? Adto lagyapon bakit iton mga ngarawat kita may tungod kay waray pabalaod nga magsisaring nga bawal ira pag-apply? As long as waray balaod or waray ordinansa, clear ordinance or any clear nga balaod nga magyayakan na aton nga diri pwede naton karawton na nira business per renewal or waray reason or diri na talapas in balaod. So mapadayon ita aton pagkarawat ita aton mga negosyante. Okay, thank you Jaime han Brigada News FM. Ay, K5, sorry. Oo, K5. K5 News FM. Oo. Sorry, Jaime. Inin adi ha Lamrag Radio Sir Pitilla. Good morning. Mamit akong pakiana. Regarding iton pag-apply iton business permit, I understand ba na kita mga ginrate yan ang mga establishment that are ginrate ko ng mga massage parlor or something? We never, for the record, we never conducted raid. Police kwan ito ya. Itaton is inspection, sir. Ma'am, I would like to inspection ask, and enclosure. yeah, I would like to ask if are we very strict with the requirements for applying business permit? Kay after nilagin pa-close, nabalik naman liwat nag-ooperate city. Are we going to have a more strict compliance with requirements? Itakon mababato ni sir is depende. As I've said kanina, as long as makakomply nera, but depende on the grade hanira gin violation. Like for example, naton gim inspection and gin nga massage parlor, there was really a violation kasi in fact there was a case filed in court for trafficking in minor, which is usa ito nga aton mga ginduduso nga pitad aton syunad nga diri matawo in line with it aton balaod gyapon protection of children. So in case sugad na ito nga mga kaso, sir, that's really uncompromisable diri na ito hiya pero as to ma-inform nga nag-operate na liwat, siguro ginmo-monitor namon ito hira. Really make sure nga diri na ito hira maka-operate because close na nga ni ito hira, close na except kung naka-comply hira. As I've said, ang mga easy lang ang mga for compliance. Pero may mga kaso na like sugadad to nga massage parlor, trafficking in minor, diri na ito ya kasi as of yan may dapat ito kaso and I think may dapat warrant of arrest nga ginisyo. So I'm not sure pero bagan sugad leto. Thank you very much. Thank you, Sir Ricky. May pakiana Sir Arman? Good morning, ma'am. Winner ako yan ha. Pwede Sir Adira doon. Ma'am, ito ito akong pakiana mo na ini, ma'am. Kung diri ako magsayop 2023, piraan aton na nakita ng usa ka tuig ang aton mga nagbayad han city government. 2023, 2024. 2023 ani ma'am. Ayaw kita pag-una na ita akong pakianon ang 2023 kaya naka-record kasi ma'am. I don't know kung piraan imo kota han usa ka tuig han 2023 ani ma'am. Oo. So an mabaton ni Ma'am Jing iton kay Pamati ko comparison papakumparan 2023 ito kay hirat na collect aton collection ma'am ang the whole year han 2023.
Okay, so itakon lang dara nga comparison actually is 2023 ang third quarter. Dili kasi namon pwede ma-compare pa kasi waray pa kami maghatag in official nga data ngadto ha BLGF or Department of Finance kasi dapat era ini verified gihapon before naton ma-announce. Okay. So tamon ma-announce lang yan na is regarding hanaton 2023 nga quarter 3 and 2024 quarter 3 nga comparison hanaton business and other taxes. So for 2023, anaton as of quarter 3 or September, 270,266,457 pesos. Then as of 2024, anaton collection nagabot kitahin 313,642,127 pesos. Okay. So in other words, 2024, Klaro na to, ma'am, Sir Arman. dili ako magsayop, ma'am, is 1.9 billion ba? And the whole 2024? Oo. Kaya naghatas na kuno kita mahin 300,000 ba kon pero basta naghatas lang depende sa rin mga pera katao sa ma'am. No, dirito. Waray kita umabothin 1 billion in terms of business taxes alone. Ay, So see, damo oh. ini iton factors nga nakaupod. Say for example, anaton real property taxes. O damo ito yung nga upod. Ito dida. Ma'am, ito na nga to kan Okay. Ma'am Gaspay. Okay na, Sir Arman. Last question, sir. Ito, ma'am, ano kung patakaran kung nadadakpan ba hiwaray mga business permit kung ginaano niyo? Kay usahay, ma'am, bisang kami magpinangusog nga na ang city government at ma'am, kung diri ma-action, kay siyempre, yung tatag-usa-usa na to, must be on transparent, ma'am. Diri kita gusto lot, ma'am, nga may ada pinili. Kung mahatag naman dahil mga application, impraptas, dili pa rin tupad, nga itupad, may ada pinili. So itaton, ma'am, this is for a business ni Tacloban. Pag bulhit syudad, diri pa na nga tweetat bulsa. So ita akong pag-ana na, ma'am, ginaano gud hit mga nga mga commercial kasi pa nira ari ko may ticket, ari waray ticket. Bagay nagkakasaramok bayra, ma'am. So ita akong pag-ana, ano gud ikaw man nakapalit kwarta syudad, ma'am. For the record, diri ako sa nakaputit kwarta syudad. It kwarta syudad adto to bangko, sir. It is diri to sugad la pagpadali pagpagawa sa kwarta syudad. In fact, bisan na city government kami may da kami green procure. Maagi kami ang RA 9184. So diri to sugad kadali pagpagawas. And for the record, diri ako sa nakaputit kwarta syudad, ha. So, ada ito bangko, damo ito nga mga signatory. Number 2, as to transparency, as much as we want it imugin lalaban nga transparency, me, for myself, I can say nga transparent talaga ini nga opisina. Waray kita pinili. Ako, waray ko labot kung sangkay ko ikaw or kaaway ko ikaw. As long as ma-comply kita, may balaod kita, nga ginsusunod, masunod kita ito. Bakay kay diri ko ikaw gusto timnawong, papasaro ko ikaw, diri to sugad. As long as ma-comply ka, siring ko pa kanina, may balaod kita. Everything we do in that office, may dakita balaod nga gimpapatakamakan. Maski ordinansa, GMC, damo ito, sir. In fact, pati kami dani nalilipong. But the taton goal is legal ang dapat maligal. Kung ikaw nga tao naghihimo kan illegal, dili ka dapat taganin business in the first place, di ba? So, asya to taton goal. As to transparency, I think siguro makikita mo nga itaton opisina for the past pera naka-years nga ada ko. Waray ako to reklamo in corruption. In fact, may da kami mga ginpantanggal na dida nga mga tao nga dati pa nga nakarawat talaga hera. So, dinala kita ito magme-mention. May da kita balaod nga ginsusunod as to processing. Hino it nagtitiket, hino diri dapat magtiket, which is ang ticket is under the City Treasurer's Office. Transparent gihapon ito hera pag-ticket. So as to business permit, gini-issuean may da kita rules nganin may da kita ito gin-follow nga mga nga requirements. So as long as maka-comply ka timo requirements, diri ka illegal nga diri man kita paghatag pwede maghatag in business permit in shabu, sir, di ba? So di kita pwede maghatag hin na traffic in minors, di ba? So amo to taton basis. As long as we are compliant, legitimity mo business, legality mo business, makontra ka man or diri, mahatag kita iton business permit.
Okay? Ngan, in connection ito ma'am, di ba? Awardee ang Tacloban, itong Seal of For Good SGLG. Housekeeping. Yes, oo. So, it SGLG naton for pera ka years. Upo dito ang business ito. 6 years na. For the record, sir, itaton SGLG 6 years na. So, di rin ito business permit. Damo ito nga factors. Nga tanan nito ging kikita. Usala ito at business. So, portion la kami ito dito. Upo dito city treasurer dito. Number 1 kita ma'am ha. Yes. So, Ma'am Jing, may day announcement. Okay, so of course, with the able support of our beloved Mayor Alfred S. Romualdez, nag-number 1 ang City of Tacloban in terms of locally revenue-sourced revenues in Region 8. So, dako ko din nga amon pasasalamat it aton mga taxpayers, it era, syempre, trust and confidence it aton pamunuan. Okay, Sir Joey Gabieta, itong latest summer. So, first kita, itaton income classification na bilang kita, first income classification nga LGU. Okay, so kung itaton locally sourced, as of yan na, ada kita ha 1.4 billion. So itaton locally sourced income naton, ito yung nga data is only as of third quarter pa lang. Kasi di pa kami napakapagawas hanaton final and official data for the year 2024. Kasi dapat verified din yan ni BLGF. Okay, so since nakamit man kita, so first income, nami-maintain naton. So ada ini tungod dit atong pagburublig nga nami-maintain naton ang first income classification han City of Tacloban. Okay, so Tacloban, moro pay kita kay sring paman naniningkamot kita. Naniningkamot kita nga maka-reach kita hiton atong collection target. Na-differ la kita hiton iba nga mga cities in the region in terms of hiton national tax allotment. Kasi depende hiton imo population, depende hiton imo land area, depende imo income, pero mostly land area go din it dako niya nga factor gihapon. That's why kung compare syempre hiton iba nga cities, diri at par hi City of Tacloban. Pero nakakahimo kita nga mag number 1 in terms of locally sourced revenues itungod hit aton panigura. Thank you. Ako na. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. For 2024, check naton para klaron duro. So, naton registered business is 9,321 na. So, may dakit new application na 1,185 and then na-renew nga mga business 8,136 amounting total to 9,321. Yes. 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 Itaton trend is paigbaw itaton trend. Itaton trend naka-platituya so far paigbaw kita. So from 6 to 7 to 8 to 9. We always expect. Siring paday hopeful kita permi. Oo. Diri kita na-expect but we hope. And then, aton la is, naniniguro aton syudad nga aton city mayor to bring in mas dako-dapo pa nga mga investors. Establishments coming into the city. Po, sir? Mga may feelers na ba nga? Feelers? Oo nga, Ako lang may feeling, sir. Nag-signify nga they will be Always coming ito, sir. May dito kita mga kung kikitaon niyo, adit aton Benson. Diba? So, hopefully, this year,
may dapat dako-dako. Kung feelers, may dakat tumagin kakaistorya nga mga investors. Okay, with that, Kuya Joey, thank you so much. Liti Samar Daily Express. Gan nga dihito naton mga gusto pa magpakiana. Maram ako, damot gusto magpakiana. Makomersyal lang kita. Mabalik pa ito na Harampang. Good day. The city government of Tacloban will be accepting applications for the online business renewal starting this January 2025. As part of the city's digitalization efforts, with the support and cooperation of the barangays, and in accordance with ARTA, the renewal for the mayor's business permit will be fully online. To apply for business permit renewal online, visit the website businessportal.tacloban.gov.ph. Then click Business Permit Renewal. Log in with your business account number. Your business account number can be found in the upper left portion of your previous business permit. If your business has been included in the blacklist and cannot log in, please settle any issues regarding your business at your barangay to remove the blacklist status of your business for the barangay clearance. After logging in, fill up the unified form and upload the following required basic documents. For cooperatives, you must upload the following required documents. You must also upload the following documents depending on the classification of your business. Then fill up the online form with the necessary information needed for the business permit renewal and community tax certificate. Then click Submit. After submitting, the Business Permit and Licensing Office will verify, evaluate and assess your online application. The status of your application will be reflected in the Business Permit Renewal website when you log in. A text message will be sent to you to notify you once your business permit renewal assessment is available. An email will also be sent to you with an attachment of the business permit renewal assessment to be paid. You may also log in on the Business Permit Renewal website to view and download the assessment. You may pay the assessment online by clicking the Pay Now button under the assessment in the Business Permit Renewal website. You will be redirected to the Land Bank Link Biz portal with the details of your business permit renewal application and the amount to be paid. Then select the payment method and input your credentials to proceed with the payment process. Once the online payment has been completed, a digital copy of the business permit renewal receipt will be sent to your email, along with the digital copy of the business permit, community tax certificate, and barangay clearance. After printing your business permit, you may proceed with the compliance of the regulatory permits and clearances which are required to secure your business plate. For any questions or clarifications, you may message us or call the following hotline. Thank you and God bless. Balik kita, mga kasangkayan, ito naton Harampang han Tacloban City Information Office. Of course, adi pa ito naton mga bisita ngan kanina race iton kamot hi Justin Traya. Reserve ko la ito nimo pakiana just ha. Anay kay para mas ma-explicar pa iton may online portal sira no para mas mapadali iton sing pa ease of doing business. Oo. Amo ba ang pakiana? Or sige. Sige sir, para mas maintindihan ito na't mga kabugtuan, para mas mapadali itong proseso. Nga dihiton sir siguro tagan natin in time para explain ito. Tapos may revision 10 gihapon. Sige ma'am. And for na-mention ko kanina nga diri la physical itaton business registration or renewal. May dagyapon kami online. So maiha na inihiya nga may dakita online registration.
But it-trend man go, di tao gusto talaga ni Rice ada na bayad personal ada. But gini-encourage lagi hapon naton. In fact, haamon Facebook page Business Permits and Licensing Division Tacloban, may dito nakapost na nga video kung ginaano. So babasahon ko lang iyo paano magano. So makakatulak mo website. Aton website is businessportal.tacloban.gov.ph. So click lang niyo yung business renewal button. Malagin ka mo using an iyo business account number. And then after, ma-download ka man unified form, tas an iyo inspection form. Tapos, iyo to isusurat niyo tapos iga-upload. And then, an iyo ibang requirements. So, from then, ma-send na ito hira nga di akon, haamon office, i-check ito kung compliant. And if ever di pa compliant, may dapa ka mo for compliance, ibabalik ito iyo. So, amo ito tinatawag nga evaluation and assessment. And after, once nga okay na hiya, pwede kita magbayad liwat online nga dito. So, or pwede gyapon magkadto aton satellite offices or DD. So, for RPT, same, may dagyapon ito era ma'am. So, check na lang niyo businessportal.tacloban.gov.ph. So, anaton kabutangan liwat anaton RPT, adihi sir, anaton revisions. Maupay nga aga, aton nga tanan. As of now, an amon opisina ay nagpapadayonhan revision of assessment in different kind and classification of property like land, building, and other improvements. So, comparehan una, ada na kami 75% han amon revised tax declaration. Kung diin na receive na namon ang mga tax declaration, upod notice of assessment ha mga taxpayers. Ngan sigurohan o opisina nga mataganhin isakto nga assessment ang taxpayer. Salamat. Okay. Noel Sianosa. Like mga pabahay area, di rin lang pabahay bagam establishments gihapon. Gin-focus ko lang pabahay kay may damang gunera gimbabaydan nga real property tax. As of now, ano tira bubuhaton hanwaray pa nga nagpapakabayad. Dako ba ito nira magiging penalty or magkakamayada bayaran? Niton ginsisering amnesty. Ang requirement man good for issuance and tax declaration kay before ka mo magbayad ng buwis kinahanglan nanin issuance and tax declaration. Pero may regulatory requirement kita nga dapat sundon or isubmit haamon opisina sugadhan dapat na nakatitulo na nihatag ng titulo ha iyo pabahay. So once nga ma-receive na niyo ang title ada na iyo, pwede na kamo bumisita ha opisina ngan i-register niyo ang iyo title ngan mahimuan ng tax declaration. So that's the time bayad kamuhan real property tax. Okay, follow up lang Ma'am Gemma Fail. Pakiana lang ko Ma'am Ate Ganggay nga. Yes, Ganggay ang process di ba one stop shop. Pakiana lang ko kung itong nag-a-apply itong business permits, kung pera ka hours or minutes bago hiya mahuman iti nga tanan requirements. May daba ka mo allocated time kung nakadiri maging bugiot. Yes, aton citizen charter, may dakata ito time and motion nga gin-study, part ito But itaton kabutangan niya na nga tanan nare-renew. Itaton ginahatag within citizen charter itong aton is 3 days until nga ma-release nimo business permit. Considering kompleto mo requirements kasi damon nayakan nga pabalik-balik kami. Normal pabalik-balik diri kompleto timo daraha amon. So kompleto na in fact dito tamon unified form may da na kami form dito may da kami ginsusulat dito kung ano nimo lacking nga requirements. So tapos papapermahon ka inform ka ngayon ni lacking inihiya para iwas na ang mga buwaon na 2025. Okay? Oray na mga buhawan nga, pabalik-balik kami ni kanina pa kami, bisan 30 minutes palera. Kanina pa kami didi. So, ang kanina is mga 30 minutes. So, iwas na kita ito. So,
ayuson nato na itaton pagano, dado nato na taton requirements, gyapon, ikompleto. At the same time, itatry gyapon namon nga as much as possible, kung waray diri damot pila, considering yan nga damot talaga pila, kaya renewal yan na. So, 3 days itaton ginhatag, which is adel to habalaod, it issue once itaton business permit. Pero kung regular days, kung dire renewal, half day, kung kompleto timo kuan, 1 hour, kaya nga ni, as long as may dara ka na kwarta. Magbayad ka timo tax, balik ka amon, kompleto tiyo documents, ikaw lat na bayad, 1 hour, tapos na ito hiya. Salamat Kuya gyapon. Reggie Navarrete, XFM. Ma'am, good morning. Balikan ko laan extension kanina kay di ba January 1 to 20. Usually, ma'am, naitabo ba ni last year nga nagkaadahin extension kinahanglan ordinansa? Naitabo na ba ni last year? Yes, sir. Every time nga nahatag an extension, the requirement is the ordinance. Ordinance, naitabo na. Yes, opo. Kasi taton 99-58, nakasurat ito dito ordinance, nga its renewal is until 20. So, diri kita ito matipa, kung waray liwat, another ordinance, nga nagpapatamak nga itaton renewal, sige extend ha 31, January 31. So, natabo every time, sir, nga na-extend, there is an corresponding ordinance to it. Aha. So 1 to 20 hayo baga pagkita ma-accommodate ini nga tanan? So far, sir, yes. So, kasi kung accommodation lot aton gini rostoryahon, on our part ha. Yes, ma'am. On our part, that's why may dakita, prepared kita ito. That's why may satellite offices para ma-accommodate. But we also have to consider it aton mga negosyante. Kasi, di ba, pag December, gawa sirang gasbo, na bonus and all. So, ito gin-request nga mag-extend because nagtitirok pagyapon nila, igbarayada nila business permit. Alright. Curious lang ko, ma'am, online. Yes, sir. Usually, magod kung personal at mga papel, aadago dito. Yes, sir. Mapakita. Opo. Ha, online, ma'am, ano nga pamagi nga nira mga papel, paano naton ma-check nga ini nga mga papel is genuine? May dakita ito, sir, kakandak. As to genuinity, nasa mitera, gina-assess, gini-evaluate naton. So, diri itong karagsignon nga, on that day, pwede na naton kay di kita ito maram. But after ito, kasi nagkakandak man kita in joint inspection, we check if the document submitted is genuine and legit. So, on that day, pwede kita ito makasiring nga saktot but we make sure nananawag kita ito, sir. We have ways. Pero so far, ma'am, mas encourage to niyo ang physical good nga mapakadto. For us, gini-encourage namon nga mag-online. Kasi mas, yan naman good nga panahon, technology, mas mauro pa na online na lang, online shopping and all. But itaton trend for Taclobanans is they prefer na ma-visit good talaga era personally. And we encourage nga mag-online. But kung ira gusto, hino ba naman kita na diri nga bisitahon kita, sir, di ba? So amo daton trabaho iton. Tama nga salamat. Thank you. Thank you, Kuya Reggie. Balikan naton iton Key 5. Good morning. Key 5 Roger. Good morning to Ma'am Kay. Do we have delinquent real property tax? Actually, damot aton delinquents dinhi aton in terms of real property taxes. Oo. So ginaaghat ini namon hera nga kumanhina City Hall para magbayad and magsettle hiton era Kamuruso, hiton era amilyar, pero actually inihiya kung makakakuha na kita hin ordinance, maano na inihiya. May da kita sinisiring nga amnesty tungod hiton RP Vara law. From the past year, may na magin foreclose or gin auction ng mga real properties? Actually, say for example, last year, waray kita gin auction nga real property. Tungod hining RP Vara law, kasi gimpapahulat kami itong BLGF or the Department of Finance. Nga diri anay kasi waray hiya gamit kung nag-i-implement na an RP Vara law. So, kung mahuman na an amnesty period which is until 2026, tsaka lang hiya makaka-resume kami pag-auction. Okay, follow up inin.
In terms ito na kwarta, mga pera ining tax, pera nga kwarta, supposedly, ito masusulod ha syudad kung babayaran it nga tanan nga mga delinquent real property tax. Kung may 200 million, may da. So Oo. kung 200 It million is problem- 50% from iton income last year. May da. Kasi aton lang. Pero kung syempre, kung mawawara na itong penalties, marereduce man gud niya. As to the exact penalties nga mawawara, diri namon hiya na kakakalculate as of now. Pero so amo ito nga na-base lang kami kung ano't actual. Kasi nag-iba man gud ang mga computations and assessment level ang kada real property by virtue of the revision 10. Okay, mga pera katuig antes maghulat iton City Treasurer's Office para Pakulta? mabaydan kan maiwasan iton ka foreclosure auction iton mga real property. Actually, it nahihinabuhin ni. Mag 1 year ka nga ni. Say for example, 2024, waray mo ka baydi ang 2024, 2025 papadadaan ka na nam. In notice of delinquency. Kaya para masuktan ka. And gently reminding you nga may da ka kabaraydan, may da ka dapat bayaran nga amilyar. Okay. Tapos, kung diri mo mabaydan iniya, we will be keeping on sending you notices of delinquency until the third or final notice of delinquency. Then after that, kung waray mo lagyap ka baydi, ma-send na kami himuhin warrant of levy. Okay, so nunotahan na didto hiton imo system nga ito nga property naka-warrant of levy na hiya. Or kasignon, kung di lagyap ya mabaydan, kandidato ya para hin auction. May namang establishment, may namang business establishment nga play la, di rin usap property nga delinquent, waray magbayad. Di ba i-consider gihapon dapat connected nga diri tatagan yung business permit not unless nga itong real property nga impliplitihan in mabaydan liwat, di rin maging delinquent. Actually, amo ito salit, damo iton aton din mga real property owners nga nagpapalis nga nagdadali hera kay para diri hera makaulang hanaton mga business operators kun hera liwat mag-file iton era business permits. Thank you. Thank you. Okay. May pakiana pa Carlo? Yes, oo. Base niyan kumadto amon about an RPT or real property tax didi ha may norte nga dapit kamansihay I think. Ma'am, aniya kabaraydan kasi is 80,000 plus. Nagkuhan ko na ni kan Ate Ginggay, naipadangat ko na nin. Singit ko na lang ini nga ni para baga makuanan aton tagreklamo. Diri kasi niya kaya bayaran an iya real property tax kay wari kasi nira an iya ginaaro layan na kung pwede daw kuno makakuhal abisan Xerox copy han iya inin real property tax kay gingkakasuhan kasi niya an usa nga tawo nga nagsakop ito dida nga ira tuna nga sinmakob nga gusto niya kasuhan among ginaaro ha didi ha ininbulwagan. Pwede ba hiya makaaro bisan Xerox copy para hinay-hinayon or pwede liwat niya bayaran hinay-hinay an 80,000? Okay. So, didi amon na alaw kami hin compromise agreement. So, pwede nimo bayaran. Gikikita namon an imo capacity to pay. Oo. So, pwede. Pero ito nga iya sinisiring nga may da inaaro nga kung pwede yan maka-Xerox, gusto ko ma-specify ano talaga dapat it iya gusto ig-Xerox. Kasi kung it iya kinahanglan ang tax declaration, wala ito didiha amon. Aadto ito ha City Assessor's Office. It amon la didi kay tungod nga collecting arm lang kami, collecting arm of the city. It amon is pag-generate statement of account. Kumpirat ya kabaraydan. Okay. So, haiyulaan kuan computation kumpiran kabaraydan. Computation, kumpirat kabaraydan, hit kada tagsa-tagsa nga real property owner. Pero kung maaro iya ma'am han tax declaration hain lot iya mapakadto. Ha City Assessor's Office Okay, po. sir, igkukuan ko nga dahi mo. Pwede ba hiya baga maka-aro bisan Xerox copy para makapagsalawad hiya nga mahinay-hinay niya nga may kasuhan ito nga nagkukuan iton iratuna. And pag
pagkuhan tax declaration kinahanglan base balaod, kinahanglan hiya an tag-iya or authorization or special power of attorney kang ngadtuhan kunin iya ginauthorize. Oo. So amo itong requirement para makakuha ng tax declaration. And then kung mismo hiya ang tag-iya, kinahanglan updated ang iya real property tax. Oo. Amo ito, sir. Anon updated, sir? Gimbaydan? Kabaraydan. So, diri nga ni Sir hiya makabayad kay diri niya. Didala hiya utron ko la. Dida kasi hiya makasabot nga may kabaraydan nga na hiya during han pagkunan attorney nga pwede nimo kasuhan ito. So nag-aro hiya didtuhin ha RPT ha aniya kuan. So mabuti hiyahin 80,000 niya kabaraydan niya na naaro liwat hiya para makasuhan niya itong nagtatrabaho yan natin mga umhanan nga gusto niya makasuhan naaro hiyahin tax declaration kaya maginaaro di diha bulwagan. I think very iti mo question. Number one is hiya bantag iya itong property. Anak na lahiya. Oh, yun. So diri years na lahiya. So kun years damo nga years. Duha lahira. Tapos may problema tuna tungod nga may nagamit. Yes. So there is an ownership issue. Yes. So kung ownership issue, I think malamang tax declaration niya waray hiya titulo. Tax declaration. Kasi naaro talaga iya. Amo ito niya. Kaurugan ng mga maaro yung tax deck. But we have to understand anyways gawas na niya BPLD baseline it akong experience. Ownership is not tax declaration is not a proof of ownership, ha. So klaro hunta. So kung kakasuhan niya dako pa itong if kun ma-base la kita didi, number one, para makakuha ka, I think kailangan liwat owner ka. So if you claim to be an owner, dapat may daka proof. Ano ti mo proof? Diba? So anong proof ani mo kaganak? Kasi pwede ako magyakan ako nito nga tuna. Ano ta kun proof? Diba? So you have to really prove nga imo ito tuna. So makato ka ha, if waray go dito check mo ha not only ang tax deck but I would suggest check ani niya nga diha register ROD. Oo. So kung feeling niya iya go dito may diha previous nga tax deck nga gimpakita niya kag anak i-verify iton. So you have to prove also nga ira ito. So para makakuha yan tax deck. So requirement is mabayad, di ba? So mabayad talaga iya. I would suggest mag-installment lang niya to check kung iya good talaga ito hiya para yung makakuha tax deck. Okay. Kasi diri yung makakuha document if the basic requirements itself is di ka makaka-comply. Similar what ito didiha amon. Okay. Utron ko la sir, diri hiya makakakuha unless nga diri niya bayaran. Bisan hinay-hinay la. Okay. Pero pwede magbayad hinay-hinay la. Okay, sige. Klaro na, Carl? Okay. Last na lang ko na Kuya Joey. Sir Vincent, sir, ano basically an basis niyo niyo assessment? Because I'm asking this because somebody gave informing your team kuno kumato era balay nagsamata kon sir tagasaggahan niya. Kumato era balay then nag-assist kuno then nagwaray kuan kung anong basis how much pero answering hiya medyo dako-dako kuno an amount. Ang gin-answer la kuno era from your team because there's a revision of the assessment. Thank you, sir. Imo pakiana. Una an amon opisina ay nagkakandakin real property inventory. So usa nga team naging create namon opisina pag libot and mga pag-issue in tax declaration nga. And ito good man nga na found out nga siring nimo nga na reflect nga dakwan an assessment tungod dito han general revision 10. So na-apply siguro an isakto nga value based on ordinance. Ngan kung may dahiya gusto iklaro, pwede man hiya kumadto amon opisina magbisita para liwat namon mataganin ang kabatonan ngan ma-correct namon kung may daman namon ini dere sakto nga na
value na nahatag. So, wakad to lab sila. Sorry, anong basis natin an assessment ng mga property? An ordinance. Ordinance. An ordinance. Can you Oo. give us specifics kung ano ko din like how old is the building, gaano kadako ang property, ang mga improvements So, is as part? Yes. Ako na lang mabato na niya question. So, itaton basis ito, sir, is the ordinance number 2022-15-04. So, title, ordinance approving a general revision 10 of the schedule of base unit of the market values for different classes of land and base unit cost for buildings. So, ito itself, aada dida nakasurat, kung i-check naton. Adi, sample, schedule of base unit market values for residential, commercial, and industrial location. Avenue Street, 2011, market value per square. So, Bonifacio Street, Justice Street to Lopez Haina, 2011, may dakita 1,875 per square yan. So, ang 2022, may nakasulat, nag-increase siya to 3,000. So, General Revision 10, nakasulat ito. It's specific, very specific here. Ito basis itira pag-compute. So, approve ito an ordinance. So, diri pwede ra magirimuhi-muhi, sir, kung kukompute la. O, pagkita niya ang mahusay, kukomputon, pero barato ka. So, diri pwede ito. So, addit aton ordinansa, ato classifications gyapon. And use. Yes. Kay pati kami, sir, na-shock gyapon kami. Oo. So, tod. Actually, revision talaga is ma-increase man gud iya. So, in fact, delay na kita hinduro. Oo, Tacloban, maihayan na kita nga waray increase and revision because may da iba nga mga tao nga napugong nga mag-increase. But, kailangan na ito kasi it's about time nga para gyapon maka-income man syudad, makahatag in serbisyo nga maupay, we have to there taxes lifeblood theory, di ba? Sige, damong salamat. Okay na kita. Klaro iton nga tungod iton bago nga ordinansa. Kaya nag-increase. Walay na pakiana ang mga nangulpot na bago hira Ati Chas. Okay na? Sige, tungod kay waray naman, tagan ko hin katapusan nga mensahe ito naton mga guest, Oo. Ma'am Jennifer. Ahino mo na. Sige. Okay, inaagat namon ang mga real property owners or mga taxpayers nga makig-cooperar haamon labi na iya nga licensing period. Damo nga salamat tayo. On time. So, anaton business owners, open it aton opisina 8 to 5 for habos and then satellite offices. So, hopefully by announce ko lang, taton Saturdays, siguro ma-start kami January 18, ma-open kami. So, at that time, so ma-extend gihapon it aton office hours by that time, pagharanin at deadline. So, as of yan na, 8 to 5, satellite offices, 9 to 4, depende ito open it aton malls. So, damo nga salamat. Hopefully, magbisita na kamo it aton opisina para iwas kita suruok nga ito na tarapit at deadline. So, of course, a gentle reminder from the City Treasurer's Office to please pay your taxes promptly. And aside from that, we would like to say thank you, of course, to you media people. Thank you so much. Iti you, bulig, especially when it comes to mileage, ito namon, mga dapat i-announce. Thank you so much, iti you support. Of course, to the City Mayor, thank you so much, iti able support. And to God be all the glory. Yun. Salamat po. Salamatan naton mga kasangkayan. Ito naton mga nakaharampang iyana nga adlaw. Sir Hill Vincent Quijada, OIC City Assessor. Sagadman Ma'am Jima Fiel Gaspay, Licensing Officer 4. Ngayon Ma'am Jennifer Guy, an OIC han City Treasurer's Office. Of course, pasalamat gyapon kita nga dihiton Tacloban City Information Office. Panguna ni Ma'am Janice Salvacion Canta. Hangatanan nga mga taga-media nga kumanhi, salamat po. Ngayon sagad man iton mga staff and personnel ito na CIO. Salamat hinmadamo. Happy New Year po. Ako naman, Matt Froilan Manaog Jr. Damo salamat.
Natukib pala kamo nga nasayod han mga programa han city government. Pinaagihan, harampang, usa nga produksyon han Tacloban City Information Office. Hasta iton sunod nga edisyon, hini nga programa.